Želite da posjetite Albaniju, ali imate na desetine pitanja bez odgovora. Kakve su cene u restoranima i marketima? Da li je bezbedno? Kakve su plaže? Koje su cene ležaljki? U ovom videu šetamo glavnom promenadom u Sarandi i dajemo vam odgovore na sva pitanja. Zbog količine informacija do kojih smo došli, ovaj video će biti podeljen na dva dela. Dakle, ukoliko gledate prvi, obavezno pogledajte i drugi, a ukoliko ste slučajno došli prvo do drugog videa, obavezno se vratite i pogledajte prvi kako bi dobili sve potrebne informacije. Krenuli smo u jutarnju šetnju gradom, pa ću evo da vam snimim. Ovo je plaža odmah nadomak našeg hotela i dobro, trenutno je prazna jer je oko 8:30, ali evo da vidite kako to izgleda u Sarandi. Kao što vidite ovde pristup plaži nije najsjajniji, silazi se stepenicama i verovatno se ulazi u dubinu. Mi smo inače smešteni u hotelu Ilirija koji se nalazi na oko 700 metara od samog šetališta ovde u Sarandi. Nalazi se na putu ka Ksamilu, tako da je ovo iz tog razloga najprometnija verovatno ulica ovde u Sarandiju. Inače, mi smo uplatili aranžman sa 9 noćenja i to nije standardni aranžman jer najveći deo naših srpskih turističkih agencija ovde organizuju aranžmane sa po 7 noćenja. Šta je razlog tome, iskreno ne znam, ali to jeste tako. Dakle, po informacijama koje ja imam, samo 2 agencije iz Srbije vode ovde na 9 noćenja, tako je barem trenutno. Sada vidim mjenjačnicu, pa evo čisto da vam dam informacije vezane za razmenu novca. Ovde je zvanična valuta lek i njen odnos je 121-122 leka za 1 euro. Dakle, odnos je vrlo sličan kao odnos dinara prema euro, te iz tog razloga sve cene koje možete videti ovde vrlo lako se pretvaraju u dinare. Dakle, ono što vidite u lecima najlakše će vam biti da samo taj iznos, znači, pretvorite u dinare. Dakle, faktički nemate ništa da pretvarate. Novac se menja u menjačnicama i na druga mesta to nismo ni videli. Ima bankomata i ono što smo mi videli su 2 bankomata za 2 banke. Jedan je onaj koji se odnosi na Raiffeisen banku, a drugi je bankomat OTP banke. Bankomat OTP banke smo pronašli na 2-3 mesta, tako da sigurno ćete ga i vi lako naći. Pored plaćanja kešom možete plaćati i karticama. Međutim, prosto treba da imate i još neke informacije vezane za plaćanje karticama. Može vam se desiti da u radnji ili restoranu vam naplate veći iznos u odnosu na onaj koji ste realno potrošili, odnosno naručili, odnosno kupili, iz razloga što će da vam naplate i naknadu za provlačenje kartice. Dakle, to ne mora nužno da budu veliki iznosi. Naknada iznosi otprilike 30-40 leka. Dakle, to je razlika u računu kada plaćate karticama i kad plaćate kešom. A takođe može vam se desiti da radnja ima limit. U kom smislu? Da tek kada iznos koji treba da platite premašuje određeni limit, to je najčešće 1.500 leka, da tek onda možete da plaćate karticu. Tako da imajte sve to na umu kada odlučujete o načinu na koji ćete platiti svoj račun. Ovo je jedna od plaži u gotovo centru Sarande. Privatna je plaža i plaća se zakup ležaljki. Ni površina ove plaže nije mnogo velika, ali ima relativno povoljan ulazak u more, tako da je uglavnom uvek puna
Sada je jutro još, pa iz tog razloga nije gužva, ali svakako tokom dana bude puna. Mi smo u Sarandi proveli, 12 dana. 12 dana je iznosio naš aranžman i za to vreme smo imali jako dobre povoljne vremenske uslove. Dakle, spoljna temperatura se kretala od 28-9 stepeni pa do 36-7, mada je danas najavljeno 39. Svuda su velike vrućine, te je sada već i ovde velika vrućina. Ono što od vremenskih uslova takođe možete očekivati ovde jesu povremeni vetrovi i to najčešće u periodu od 11 časova ujutru do 16 časova. Dakle, nije nužno i nije apsolutno zagarantovano da će svaki dan da duva vetar, ali se relativno često dešavalo dok smo mi bili ovde. Evo, približavamo se šetalištu i ono što ste možda i mogli sami da primetite jeste da je ovde saobraćaj poprilično haotičan, da se mnogi vozači naši žale kako nemaju baš najbolju saobraćajnu kulturu i možete očekivati svašta na drumovima. Ovo ovde sa moje desne strane, vidite da ljudi čekaju, jeste stanica na kojoj pristaje autobus ka Ksamilu. Ovaj autobus se smenjuju i to na po sat vremena, tako da, na po sat vremena možete očekivati novi koji će vas odvesti u pravcu Ksamila i Butrinta. Karte za korišćenje autobusa možete kupiti kod vozača i one trenutno koštaju 100 leka. Za razliku od drugih autobuskih linija, ova je poprilično tačna. Što se tiče drugih međugradskih linija, kažu da je javni saobraćaj malo haotičan, da ne znate prosto šta možete da očekujete u smislu da iako postoji određeno vreme polaska, da se vrlo lako može desiti da čekate na stanici po 2-3 sata kako bi se autobus dovoljno napunio i krenuo na putovanje. Ukoliko smo dobro informisani, na ovoj tački bi trebao da je u svakom 40. minutu nekog sata. Dakle, u 7:40, 8:40, 9:40. Sada videh supermarket, pa da vam malo skrenem pažnju i oko kupovine. Supermarketi postoje, međutim nema ih u onoj veličini kao što možete vidjeti kod nas. Dakle, nema velikih supermarketa i postoje svega možda 2-3 koje su negde prosečne veličine. Što se tiče robe, roba je uglavnom iz Italije, Grčke, Srbije, Turske, Hrvatske. Dakle, najmanje ima albanske robe. To je verovatno uslovljeno negde i njihovom industrijom, odnosno time što se pretežno bave poljoprivredom i poljoprivrednim proizvodima, a nemaju te industrijske proizvode, verovatno, odnosno fabrike, te iz tog razloga i manjka njihovih proizvoda. Cene su gotovo iste kao kod nas. Dakle, nema nekih velikih odstupanja i to je ono što će vas verovatno svakako privući da dođete ovde. Hrana je prilično raznovrsna, odnosno nalik našoj kuhinji i srešćete gotovo svuda u svakom restoranu sve vrste roštilja, bukvalno sve. Takođe, verovatno su to od Grka poprimili, ćete naći sve vrste girosa i ima dosta pizzerija. Ono što mi možemo da vam prenesemo kao naše lične utiske jeste da je svuda sve bilo vrlo ukusno i da apsolutno nigde nikakvih problema nismo imali. Evo sada se krećemo šetalištem, tako da
možete da vidite restorane koji se nalaze u prvoj liniji odmah pored gradske plaže. Što se tiče upotrebe pijeće vode, mi nismo kupovale vodu ovde. Prosto vodič nam je rekao da je dovoljno ispitana i da je tehnički i bakteriološki ispravna i da iz tog razloga nema potrebe da trošimo dodatni novac kupujući flaširanu vodu. No svakako ukoliko imate problema sa tim i osetljivi ste na promenu kvaliteta vode, onda je pametnije verovatno kupiti vodu. Naravno, odmah pored šetališta, glavnog šetališta, se nalazi i gradska plaža. Ova plaža, za razliku od ostalih, se ne plaća, dakle upotreba nje se ne plaća, ali nema dodatnog mobilijara koji bi vas zaštitio od sunca. Dakle, kao što vidite, svuda ovde svako je doneo svoj suncobran, to možete i vi učiniti, ali i ležaljke i sve ovo ostalo što vam je potrebno. Ova plaža je relativno nova, od prošle godine, preuređena i ima ovde ljudi. Trenutno je još uvek verovatno rano, pa zato nije velika gužva, ali dolaze ljudi svakako i ovde da se kupaju. Takođe, mnogo dobra stvar kod ove plaže jeste što su vodili računa i o dečici i što je ulazak u more prilično adaptiran. Dakle, možete postepeno lepo da uđete u more, a ne naglo da se stresirate ukoliko niste taj tip plivača da uživate u takvim stvarima. More je ovde prosto fantastično. Ukoliko niste znali, Saranda izlazi na Jonsko more i ima slanitet. Međutim, ne osjeća se miris mora iz daleka, što bi se reklo. Dakle, kada ste van vode, nećete osetiti taj slanitet u vazduhu. No, svakako da jako prija. Ono što je meni lično bilo jako interesantno je koliko je voda čista. To dokazuju i ježevi koje možete pronaći na pojedinim plažama, dok meduza, hvala Bogu, nismo videli, odnosno nismo imali bliski susret sa njima. Plaže su uglavnom sa ovim sitnim kamenjem, kao što vidite, ali već pri ulasku u vodu može se desiti da ima i krupnog kamenja koje se kliza, koje je već pokriveno mahovinom i koja iz tog razloga dovodi do klizanja. Zato preporučujem da kupite one patofnice za plivanje, jer će vam u mnogome olakšati da se krećete i kroz vodu i kroz samu plažu. One nisu tako skupe, u proseku se kreću od 8 do 10 evra. I na ovoj gradskoj plaži, kao i na drugim privatnim plažama, postoji tuševi, postoji ona kućica za spasioce, a takođe na privatnim plažama postoji i kabine, postoji i WC koji možete nesmetano koristiti dok ste na plaži. Na plažu možete donositi bilo šta od vaše hrane i pića, tu vas niko neće nešto posebno pominjati, normalno ako ne ostavljate đubrište iza sebe, tako da o tome vodite računa. I dakle, u cenu ležaljki, koje je po standardu oko 1000 leka za 2 ležaljke i 1 suncobran, barem je to sada u ovom periodu tako, vi ne dobijate piće. Dakle, ukoliko želite da konzumirate piće, to ćete moći da uradite u obližnjem nekom beach baru. Cene hrane i pića u restoranima, ali i u supermarketima su manje više ujednačene. Dakle, nema velikih oscilacija, tako da je na vama da odaberete ambijent samo koji se vama lično najviše dopada. U nekim restoranima su se već pojavili bendovi i pevači koji uživo pevaju, tako da ukoliko želite i neki takav program, vi to možete potražiti ovde u Sarandi. Evo i dalje šetamo glavnim šetalištem Sarande.
Njegova dužina je otprilike kilometar i 200, kilometar i po. I stvarno je vrlo prijatno jer je prilično velika površina, kao što vidite. Normalno šetate se odmah pored mora, tako da verujem da ništa ne može da vam zasmeta. Možda vam može biti značajan podatak da u Sarandi postoji i pravoslavna crkva. I evo ja je upravo sada snimam. Ona se vidi sa šetališta ovde u Sarandi, tako da ćete je vrlo lako naći. Ono što su nas mnogi pitali jeste kako se osjećamo, odnosno da li se osjećamo bezbednim ovde u Albaniji. Iskreno, možda smo negde pri svesti imali tu činjenicu kada smo došli, dakle, bukvalno prvog dana. Posle toga, apsolutno, nikada nikakav problem, niti loš pogled nismo doživjeli. Svi su stvarno vrlo ljubazni, hoće da vam pomognu, hoće da vam daju sve potrebne informacije koje su vam bitne, koje želite da znate. Tako da, apsolutno, nikada nikakvih problema nismo imale. Dešavalo se normalno i na plaži da ostavljamo i tehničke neke uređaje da bi otišli u vodu i da se kupamo. I ni tada, znači, nismo imali problem da nešto, ne dao Bog, nedostaje. Dakle, uvek kada smo se vratili, sve te stvari su ostale netaknute. Zato, ukoliko je pitanje bezbednosti ono što vas najviše muči, koliko se iz tog razloga pribojavate kako ćete proći ovde, ne morate da brinete. Nekoliko prodavaca nas je pitalo odakle smo, mi smo rekli da smo iz Srbije i bukvalno većina njih se vrlo obradovala na tu činjenicu i konstatovala samo da u posljednje vreme baš dosta turista imaju iz Srbije i da im je vrlo drago što posećujemo Albaniju. Podsjećam vas da je ovo samo prvi deo videa iz Sarande i pozivam vas da pogledate i drugi deo. Nadam se da sam u ovom videu dala odgovore na sva vaša pitanja. A ukoliko imate još neko pitanje, možete nam ga slobodno postaviti u komentarima ovog videa. Za kraj, zapratite ovaj kanal kako bi mogli da pogledate sve naše videe i dobijate obaveštenja o najnovijim objavama. Veliki pozdrav!